Guys, magluluto ako guys ng panibagong recipe guys. Pork adobe. Siyempre guys, ayun na. Yung ating sangkap, mag-start na tayo. Yung ating mahiwagang kaserola naman, gagamitin natin. Ang dagatong present guys. At saka ating pang luwag, garlic, bawang, sibuyas, onion guys. Yung ating oil, kasi gigisa natin yung ating munang baboy para mag golden brown. And then yung salt and then pepper guys. At saka guys, yung ating pork. And guys, yun malaking cut yan guys na pork. Diba? Puro siya guys laman. Kunti lang yung kanyang fats. Ito yung skin lang niya guys. See you later guys. Wala nang patumpik-tumpik to guys. Umpisahan na natin. Sindihan na natin yung ating kalan. Wala kasi ito guys, ignite eh. Kaya kailangan na siyang sindihan eh. Yan, painitin natin yung ating kawali dito ng ano. Wala kasi akong guys, maliit eh. Okay na to guys, malaki. Tapos later on, lalagyan ko siya guys ng ating potato. Initan lang natin yung ating kawali dyan. Kaserola ba to guys? Kaserola. Yan, lagay tayo ng konting oil para sa ating onion garlic pang saute. Tsaka pag ano guys, alalay yung aking pagluluto ng aking meat para tender ba siya guys, malambot. Ayun guys, tabi natin yung ating oil. Sunod natin yung ating bawang, tsaka sibuyas. Yan na guys, pasensya kayo guys, meron kang maingay ng konti guys ah. Kasi tanghaling tapat, mainit sa labas. Bawang na natin. Sote-sote lang. May TLC. Tenderloin care. And then yan, maluto-luto lang siya guys. And then, ano yun? Sinitin natin guys kasi mahal ingredients. Lapag na natin ito guys. Halo-halo lang din pag may time. Hanggang sa maluto lang ating balang sibuyas. Huwag yun lang siya guys, sunugin. Hanaan natin yung ating apoy. Lagyan na natin yung ating karne guys. Malaking cut kasi ito guys eh. Kaya ang talaga ito guys, panghumba, adobong humba. Adobing humba. So sila ako maglagay para maayos sa kanya. Ano ba guys? Papakita ko sa inyo to guys later yung finished product natin. Ngayon, hugas tayo ng konti sa ating sink. And then mix natin ito guys para i-combine lang siya. Hindi ito guys na sunog. Para ma-even yung kanyang kakit. Lagyan. Malaking hiyok lang ito guys. Golden brown siya guys.
Lagay natin dito guys. Tapos takpan natin siya guys. Tapos i-update ko kayo guys ha. Later guys. Baka maumay naman kayo. Kaya natin guys. Pakuloy yung ating karne guys. Guys, maglalagay na ako guys ng soy sauce. Lalagay ko dito. Ako guys, tansyahin ko lang ito sa guys. Bahala na kayo guys. Sa akin kasi, lalagyan ko nito guys ng aking soy sauce. Madami ka ito guys. Kaya yan, nilalagay ko. Yan. Soy sauce. At ayun, toyo. And then guys, yung vinegar guys, saka na yun guys, pag malapit ang maluto. Lalagyan ko siya guys ng bay leaf, dahon ng laurel. So guys, ilagay ko siya. Yung 4 lang na piraso guys. So 4 na piraso lang ilagay ko dito. Yan. And then, black pepper guys. Paminta. Lagyan mo yan guys ng paminta. Yung ating paminta. The more, the merrier guys. Lagay yung guys. Tapos hayaan ko lang siya guys na maluto siya ng bahagya. At saka yung apoy niya guys, alalay lang yan guys. Para yung niya guys. Ba't ayaw Ayan guys. Siguro takpan natin siya guys. Then see you later guys. Guys, babalik ako. Lalagyan natin ng vinegar yung ating nilulutong pork adobe. Guys, natansya ko lang ito guys kasi kung madami ka ito, 2 kilo ka ito guys eh. Yan, ilalagay ko lang ito yung guys, yung ating, yan lang guys. Isang ganitong malaking spoon kasi nga guys, malaki yung ating karne, mataba. Malaking hiwa guys. At saka guys, yung ating apoy guys, alalay lang yan para lumambot yung ating pork. Pigi yan guys. Yung part na yan. Kaya malambot. Kasim ba yan? Yung guys. Tsaka yan guys, babalikan ko kayo guys. Pag maluto na yan, ang ating finished product, lalagyan ko yan guys ng potato. Mga 2 piraso. And then, ready to serve guys. See you later guys. Guys, lalagyan natin ng ating potato yung ating pork adobe guys. Kamayin ko ito guys para hindi malaglag na naman. Tapos guys, takpan. Papakita ko sa inyo guys later guys. Pag tapos na ako, pagluto na yan guys. See you later guys. Guys, alam mo ba kung anong sekreto ko guys sa aking pork adobe guys? Is ito guys. Lalagyan ko siya guys ng ABC sauce guys. Lalagyan natin siya guys. Guys, tatansyahin ko lang siya guys. Para mag-sticky lang siya guys. Instead na maglagay ka ng sugar, ABC sauce guys ang ilagay nyo guys. Kasi parang manamis-namis na siya guys. Ang ganda. Pero dito sponsors guys ha. Sana naman ABC sauce. Sarap to guys. The best guys. Gawin nyo guys to sa nyo guys. Sa menu nyo guys. Kahit anong guys pagkain. Lutuin nyo. Lagyan nyo ng sauce. Pakita ko sa inyo yung aking guys. Isi-simmer ko lang to guys. Yung aking pork adobe guys. Ito na guys yung ating final touch. Wait lang guys. Pakita ko sa inyo guys. Ito na yun guys. Ito yun guys. Yan na guys yung ating pork adobe guys with ABC sauce. Yan guys. Yummy guys. Guys. Guys,
click naman ang ating bell button guys. Once na meron tayong upload, ma-notify kayo. And then please share, like, and pa-subscribe. See you sa ating susunod na vlogs. Love you all. Ingat po kayo. Bye-bye. Time's up ako guys. Ang sarap. I-simmer ko lang to siya guys. As in, okay na to guys. Luto na yan. Malambot na yung aking pork guys. Diba? Bye-bye.